Hello and namaste man. All right, back again after two weeks. 2 weeks. गर्मी काम बिरामी केले गर्दाखेरि चाहिँ 2 weeks चाहिँ हामी we decided to rest and we are back again with the brand new episode and episode number 29. Episode number 29. 29 was my roll number school पढ्दाखेरि for लगातार 2 years. 29. And yes, पुरै ज्याकेट स्याकेट लगाएर डगडङ डुमरुङ गरेर सिरकमै बसिरा जस्तो गरेर चाहिँ आउनु भएको छ बिकी. So welcome Vicky. Yeah, I just woke up. Yes. Mal bholi bhan saka थियो we are to record. I was just sleeping. So अहिले यहाँ 10:30 बजेको छ. So that means night duty गरेर आएको हुनुपर्छ कि त सुतेको सुतै भयो. त्यो पनि हो. दुईटा गराउनु हो. तर रात दिन पनि नाइट ड्युटी भएको भएर चाहिँ लाइक बिहान चाहिँ लङ टाइमसम्म सुत्नु पर्ने भएको छ त्यही भएर पनि हो. And I'm having a very bad hair day. It's all messed up. Oh. You won't know. Wow. You won't know this. You won't know this. No. So, no, yeah. I won't know this. So yeah, okay. के छ त हालखबर? Good question. It's a very good question. It's getting complicated day by day. के छ त भन्दाखेरि It's getting complicated. By the way, Coke को vanilla flavor खाछ? I think so, but it's not good. Yeah. त्यही त Coke को vanilla flavor is not good हैन तर त्यो खाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै Coke को स्वाद आउने तर त्यो आफ्टर टेस्ट चाहिँ vanilla को आउने के अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओहो भएको जस्तो. So यो 2 weeks मा चाहिँ I got to try new drinks like vanilla Coke try गरे अनि त्यसपछि त्यो मदर एनर्जी को म्याङ्गो जुस र त्यो नो सुगर जुस ट्राई गरेको थिएँ and they are very good. Very good. So मेरो लन्च Is it a brand promotion or what's it's brand promotion? Anybody is sponsoring us right now? लन्च पार्टनर थियो तिनीहरु चाहिँ अनि या द्याट्स गुड. सो या 2 हप्तामा चाहिँ धेरै कुरा भयो. धेरै कुरा छ कुरा गर्नुपर्ने तर लेट्स स्टार्ट विथ something which is very in chalan ra in social media and everywhere and it crossed 75 crore IC on its first day show across the world. Brahmāstra. Ranveer Kapoor, Alia Bhatt, Nagarjuna, Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan. Yeah, it's not a spoiler anymore, right? It's everywhere. It's not a spoiler. It's everywhere. But पहिला त्यो भन्नु अगाडि you know what I thought, like the first thought that went into my mind, like climax भन्दा अगाडि के. Right? If they make a sequel of this film, it's going to be a very big hit. Like you know, you know that the first film, it had to do so many things. Oh. It was doing so many things. I know, like every 5 minutes, information halna parra they had to go through that origin story, love story. Yes. Then talk about all the astras, then their origin. सबै कुरा भइरा थियो. अनि त्यसमाथि पनि त्यो अस्त्रहरुको रियल पावर नै देखाएको छैन के. Yeah. The big thing जस्तो हामीले हेर्दाखेरि त अग्नि अस्त्र हेर्यौं हैन. अनि त्यसपछि जल अस्त्र हेर्यौं नि त that was the main 2 astras in part 1. त्यसपछि त त्यो अरु अस्त्रहरुको त कुरै भएको छैन के त्यहाँ. अनि that would be very interesting to see in the next part. Yeah, exactly. Because they were going through actually so many things. Oh. मतलब सबै कुरा भन्नु पर्दै के like first 15 minutes त even the SRK's cameo, it's all about giving you information. It's all about giving, and it keeps on giving you information and information. So that was the big issue with that film and pacing, you know. But the thing is, it's not a great film. It's not a bad film. It's somewhere in between, and it's a very good try. It's a very good try. No, looking at the VFX and त्यसपछि the quality that हुन्छ नि
त्यो एकदम नेक्स्ट लेभलमा पुऱ्याएको छ क्या यु फिल लाइक कुनै कुनै सिनमा त यु फिल लाइक हुन्छ नि यो त नेक्स्ट लेभलको भिएफएक्स युज गरेको छ यसमा भनेर अनि आई डिड नट गेट टु वाच इट इन 3D मैले 2D मा हेरेँ होइन अनि तर 2D मा हेर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ आई रिग्रेटेड नट वाचिङ इट अन 3D के त्यस्तो खालको मजाको भिएफएक्स बनाएको छ क्या अहिलेको यसमा चाहिँ द्याट 3D एन्ड आइम्याक्स लाइक you can see कुनै पनि के भन्छ VFX मा there is no cringe worthy के भन्छ scene के oh yes everything is impactful but maybe that's the main issue with that film like if you go to VFX and action side of that film like you are so interested in that हैन जब असरहरूको कुरा हुन्छ they are so interested and when it comes to that romance like there is some unnecessary they need to no unnecessary त हैन but they were pushing it too much for this film अनि that's why also yeah अनि त्यो आलिया भट्टलाई एकदम इन्टिग्रल पार्ट बनाइदियो के सो यो उसमा चाहिँ जस्तो रणबीर कपुरको ट्रिगर पोइन्ट नै बनाइदियो नि त अनि द्याट्स समथिङ बलिउड नेभर डज किनभने बलिउड इज अल अबाउट हिरोइजम र हिरो चाहिँ सुप्रिम पावर छ भन्ने चाहिँ त पहिला well actually भन्नुपर्दाखेरि no actually Bollywood keeps on pushing the love story angle in like every setting you know if you look you know what I like wanted of the Salman Khan because this there was love angle like push gareko थिएन के नत्र every film ma love angle like push गरेर हुन्छ नि like you film do you know what I was more interested in that Dev and Amrita love story. Yes, exactly. This one, like exactly. Yeah, because that was so intriguing. So many things were happening in that story, and it was only it didn't have the timing of like only 2 minutes when 2 minutes when this but that was more intriguing. That line. मलाई चाहिँ अलिकति क्रिन्ज फिल भएको चाहिँ त्यो थियो नि एउटा सिन जसमा चाहिँ सबै उनीहरू जसलाई चाहिँ त्यो अस्त्रको बारेमा थाहा हुन्छ अस्त्रको बारेमा थाहा हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर के त यो बारेमा अरूलाई पनि थाहा भयो भनेर दे कम टुगेदर मसरुम यस्तो मसरुम जस्तो फर्म गर्छ नि है त्यो सिन चाहिँ मलाई कस्तो हुन्छ नि अलि क्रिन्जी अलिकति यो त जस्तो भएको थियो कि you know I think the main issue with this film is it took like 10 years you know it was supposed to release around 2019 first it was supposed to release around 2018 to 2020 so I think that is another issue with that film because it was supposed to release like very early right not now so like the concept is 4 वर्ष अगाडिको हुनु पनि सक्छ कुनै कुराहरु त्यो भए पनि इश्यू हुन सक्दैन पार्ट 2 को शूटिङ त सुरु भएको छैन नि you know that's another issue like it took him 10 years to make that first part if it takes him another 10 years oh my god it's going to be brutal vibes त किल भइहाल्छ त्यस्तो टाइम पनि लगाउँदैन होला तर if he really makes it in between like 5 years it will be right and first of all it needs to earn the money that's the main issue but it's very interesting किनकि जुन सस्पेन्समा छोडेको छ नि त्यो सस्पेन्समा ट्रेलर कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड टु वाच किनकि obviously the part 1 was Shiva part 2 is Dev so तर देव को भन्ने थाहा छैन हामीलाई so still there is I think they are figuring out who's the new Dev but I really like the intrigue so that's why I'm really interested if they get I hope they earn enough to make the part of this film. I think they will किनभने he's on a worldwide उनीहरुको कलेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ it was 75 crore I see र that too getting after RRR पछि चाहिँ सबैभन्दा धेरै बुकिङ वर्ल्डवाइड पाएको र धेरै स्क्रिन्सहरु पाएको वर्ल्डवाइड yeah but it depends upon what will happen in Monday like 3 days मा it will earn much good but money. the budget is also very high somewhere close to 400 crores so it depends upon the Monday not the weekend actually another thing that I am very interested to see is the new generation जुन देखाएको छ नि त्यसमा 4-5 जना
जस्तो त्यो तेन्जिङ भन्ने त मरिहाल्यो, अर्को जुन त्यो सुपर पावर भएको 3-4 जना स्पोइलर है, तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ हुन्छ नि नेक्स्ट पार्टमा वाट इज देयर रोल, किनभने तिनीहरूको पनि राम्रो कनेक्सन चाहिँ देखाएको छैन नि त, राम्रो उनीहरूको पावरहरू पनि देखाएको छैन. You know what I think about it? Next part will be a prequel or the sequel. त्यो पनि हुन सक्छ. हो, I think that is the way. I think the sequel will be the third beginning. Three part of sequel will be part 3. Yeah, I think the next one will be the prequel one, because there is a big fight that's need to happen. मलाई चाहिँ साच्चै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ देव चाहिँ मलाई शाहरुख खान जस्तो लागिरहेको थियो कि द वे त्यो हुन्छ नि, like everybody thought of that. त्यही भएर पछाडिबाट यस्तो हिँडाइ हेर्दाखेरि पनि यो त शाहरुख खान बडीको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ शाहरुख खान जस्तो छ भनेर जस्तो लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ. के भन्छ, but it was out like very early in social media. It was already known that Shahrukh Khan was playing the scientist and everything. I like the name, right? Fuck. Whenever this is like Mohan Bhargava, and I was like, oh wow, so they did it. And that was intriguing, you know. But I thought it was Ranveer Singh it. I seriously thought they were going to Ranveer Singh भनेर पनि भनिरहेछ, धेरैजनाले रणवीर सिंह भनेर भनिरहेछ. बट देन खै मलाई किन भित्रैबाट शाहरुख खान हो जस्तो होस् जस्तो लागेको छ क्या, किनकि त्यो यु नो लाइक धेरै भयो नि त फिल्म, शाहरुख खानको फिल्म नआएको पनि धेरै नै भइसकेको छ. त्यो 15 मिनट्सको उसको क्यामियो हेर्दाखेरि पनि ल अब पुग्यो 2023 इज गोइङ टु बी अ बिग वान भन्ने चाहिँ भएको थियो मलाई. It's good. But the massive, like, you have to applaud the try they have made it. It was a very big step they took, you know. And I think they actually nailed it, like, in terms of what they wanted, you know. They actually nailed it. It's not perfect, but it has. मैले अरू रिभ्यूहरू पढेको थिएँ, सो मैले मुभी हेर्न जाँदाखेरि त्यही त हो नि, अब अहिले बलिउड मुभी पनि स्केप्टिकल भएर हेर्न जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ. बिग प्रोजेक्ट मल्टी स्टारर मुभी हुँदा पनि आई वाज फियरिङ क्या, यो पनि चिप्ल्यो भने त चिप्ल्यो नै भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो. त्यही भएर मैले हेर्न जानुभन्दा अगाडि रिभ्यूहरू सर पढेको थिएँ, अनि फेसबुक पेजेसहरूको रिभ्यूहरू पढ्दाखेरि चाहिँ स्टोरी चाहिँ त्यस्तै हो, अनि तर भिएफएक्स र एक्सन सिन्सहरू दे आर टप नच भनेर भनेको थियो. अनि टप नच नै थियो यार त्यो. आई थिङ्क ह्याट्स अफ टु द त्यो भिएफएक्स टिम. र आई थिङ्क अब कुनै पनि भिएफएक्स खेलाउने हो भने चाहिँ अनमोल केसीको क्याप्टेन जस्तो होइन. Even Bollywood like so many years to get this level. If you really imagine, I know Brahmāstra was supposed to come out like 4 or 5 years ago, and he kept on, like, even Iron Mukherjee kept on like investing more and more on VFX, and that's why the budget kept on going up and up and up and up. And so एकदम लेटली अनाउन्स भयो 3D चाहिँ. पहिल्यै प्लान थियो. No, it's late. Very lately announced something, I know, but it keeps on. He kept on delaying. Even Ranveer Kapoor was making memes like, "इतने साल हो गए मेरा फिल्म को भी नहीं आया, वो सबको जा गया." Because that was a long time. Yeah. And I think that's a big slap on the boycott team as well. अनि एउटा भिडियो हेरेको थिएँ मैले, बोयकट टिमको 2 जनाको चाहिँ मुभी हेर्न गएको रहेछ. अनि त्यसपछि त्यो हुन्छ नि त्यो आपको मुभी कैसा लगा वाला इन्टरभ्यू, त्यो वाला इन्टरभ्यूमा चाहिँ उनीहरू आयो. अनि त्यसपछि रणवीर कपुरको चाहिँ पुरा क्रिटिसाइज गर्यो. अनि किन फिल्म हेर्न गएको त बोयकट गर्ने मान्छेहरू, उसमें हमारा वो लॉर्ड शिवा था ना, इसीलिए. Oh, but this trend is so annoying. If it's good, it's good. I know. If it's bad, it's bad. It's bad. But it's so toxic right now, यार. Like everything, I know. 10 वर्ष अगाडि बोलेको कुराहरू पनि अहिले आएर सबै मान्छेहरू गइरहेको छ. खासमा के भएको? रणवीर कपुर said I'm a big beef guy. कहिले? Like very, very long time ago, like maybe more than 5-6 years ago. ए अनि त्यही पर्खेर बसिरहेको छ कहिले यस्तो फिल्म आउँछ. Everybody is waiting for something like. But one thing it has, Ranveer Kapoor has a very bad like humor. Like somebody is following. Yeah, he keeps on using these things, you know.
But that's true. I thought he's a good humor guy when he came with Anushka Sharma in Kapil show. But एउटा कुरा हो एउटा ह्युमर गाई हुनु र ह्युमर कसैले बुझ्नुमा डिफरेन्स हुन्छ नि त हैन हो त्यो त where the comedians being attacked right now because the people think they are making fun of them, not actually making fun of the issue. They are making fun of those people that are involved in the issue. That's the issue. That's nice. It's very यो भन्न बित्तिकै यता नेपालतिरको कन्टेक्स्ट के अरे एउटा इन्सिडेन्टमा जोड्न मन लागेको थियो तर I think we should not go in that side. So yeah, but Brahmāstra is good movie. Go watch it and watch it in 3D. यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ कस्तो रहेछ भने 3D चाहिँ एउटा सो दिने रहेछ अनि त्यो पनि रातिको सो. That's the whole context of Tasmania right now, like regarding Hindi films. एउटाको सो राति. Yeah. And I was like, yo, ke bhayirahcha yaar. You watched in 2D or 3D? 2D. There's no 3D. There's no 3D, yeah. So, I was willing to watch it in 3D, तर राति 8:30 बजेको सो छ. यहाँबाट म बसिरहेको ठाउँबाट फिल्म हल पुग्नलाई ट्राम्पबाट लोकल ट्रान्सपोर्टेसनबाट गयो भने 1 घण्टा लाग्छ. अनि फर्केर आउँदाखेरि लोकल ट्रान्सपोर्टेसन हुँदैन. So, I was like, ल हैन दिउँसोकै हेर्ने 2D नै हेर्ने बरु भनेर. अनि the worst part is if you are late in this generation to watch something, then you will be watching it ultimately either in Instagram or in TikTok. That's why जब फिल्म रिलिज हुन थाल्छ I keep away from these things. किनकि बिहानै थाहा भइसकेको हुन्छ गो कहाँ पुगिरहेको छ कसो के भइरहेको छ सब थाहा भइसकेको हुन्छ लाइक वाइ हैन होइन सबैलाई भन्नु पनि एउटा कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्ने छ फिल्म मोबाइलबाट हेरिँदैन क्या आँखाबाट हेरिन्छ होइन seriously bro why you have to capture everything? It's not worth it. Oh my god. Saying that we should also like South Nepal India ko guys हरूले के पनि थाहा हुनुपर्छ भने Australia is 4 to 5 hours ahead of you. So if हामीले हैन morning show if छ भने morning show हेरेर राख्दियो भने त it will be a big spoiler for you guys. Oh my god. Like why do you do that? All right, let's get away from Don't do that and go and watch Brahmāstra. Yeah, you should actually. And another thing just happened this week, like the new iPhone range just was announced. I will tell you honestly. Yeah. I will tell you honestly. I'm not an iPhone guy. But after watching the features of 14, मलाई iPhone मन पर्यो, to be honest. एकदमै मन पर्यो. You know what? Okay, there is a difference. iPhone 14 or iPhone 14 Pro? Okay, मलाई iPhone 14 Pro मन पर्यो. Exactly. I think there is a problem with that. Because iPhone 14 is just an upgrade in iPhone 13, like not even like huge upgrade. केही पनि छैन. And just a little bit with the given the price range that's more higher than iPhone 13. That needs to be criticized. Because they hyped up like iPhone 14 like it's a new thing and everything, you know. But it's also like you can see it's iPhone 13 Plus or something like that version, you know. iPhone 13 Pro Max Plus. Yes, something like exactly something like that. But iPhone 14 Pro, that's where the game changed. It's the generation changing phone. I guess किनभने you know त्यो notch जुन थियो iPhone को notch that was the part that I hated 13 सम्म हैन. तर the way they played with that, hats off. Like dynamic eyeliner kind of shit. Yes. But that's very innovative. Didn't expect that they were going to give जुन चाहिँ आफूलाई मन पर्दैन त्यहीमा उनीहरूले चाहिँ हैन आफ्नो के भन्छ त्यो एरिया was like something that Samsung was really onto it, kept criticizing about it, you know. And they played a good game by like converting it to that island thing. र हुन्छ नि मैले एकदम लेमन टर्मबाट एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन काम नलाग्ने पार्ट थियो त्यो चाहिँ अब 14 मा काम लाग्ने भनेर चाहिँ अनि त्यो एउटा भयो. अर्को एउटा SOS म्यान स्याटेलाइटसँग सिधै कनेक्ट भएर इमर्जेन्सीमा के अरे कनेक्ट हुने र कार क्रास एन्ड फल डिटेक्सन्स. They are making huge steps in the safety department.
You know what was the exciting thing for me? Like it didn't require any SIMs, right? Yes. All like Yes. but but finally, we don't require SIMs anymore. Yeah, but त्यसको पनि आफ्नै हुन्छ नि pros and cons छ, but yeah, that's a giant And, step. like if you remember it, when was the last time you were taking out SIMs and you are installing SIMs? Oh, And that's के भन्छ त्यसको कुनै point is only if you get a new phone you are changing it, हैन? One नत्र त कुनै पनि इम्पोर्टेन्स छैन नि अहिलेको सिमको चेन्ज गर्ने यो सबैजना. अर्को एउटा कुरा चाहिँ जस्तो मैले नबुझेको ई सिम भयो हैन, जस्तो मसँग डुअल फोन छ अरे, मसँग ट्रिपल हुन्छ हो, तीनवटा कम्प्याटेबल हुन्छ हो सिम मेरोमा. Oh, that is something even I even don't know. I don't know what. Whenever the reviewers get their hands on it, then I think we will know more about it. Those things. Okay, so म यहाँ मुभ भइसकेपछि I was longing for त्यो eSIM. त्यसपछि I connected my my service provider. Wait a minute. So yeah, I connected to my service provider, and त्यसपछि उसले चाहिँ के भन्यो भने हुन्छ भने अनलाइनबाट गर भने मैले अनलाइनबाट फर्म सम भरेँ, अनि त्यसपछि उनीहरूले मलाई लिङ्क पठाइदियो. त्यो लिङ्क मैले ट्राई गर्न खोजेको भएन के, अनि मैले इस्यु रेजिस्टर गरेँ, अनि त्यसपछि दिस गाई हु कल्ड मी फ्रम द कस्टमर सपोर्ट, अनि त्यसपछि मलाई ही ट्राइड हिज बेस्ट टु गिभ मी एन इसिम, तर उसले सकेन. अनि त्यसपछि लास्टमा उसले के भन्नु थाहा छ, तैँले यो इसिमको टर्म्स एन्ड कन्डिसन राम्रो पढाएछस् भनेर भन्यो. अनि मैले पढाएको छैन किन भनेर भने, अनि त्यसपछि मैले भर्खरै यहाँ पढिरहेको थिएँ, यसमा एउटा एउटा कन्डिसनले चाहिँ म एकदम अचम्म परेँ भनेर भने के. अनि के हो भन्न त मलाई भनेर भनेको, यो इसिम राखेपछि चाहिँ 5G नेटवर्कको चाहिँ तेरो एरियामा ग्यारेन्टी हुँदैन है भनेर भनिराखेँ. अनि डिड इट रियली से द्याट भनेर भनेको, या यु क्यान रिड इट इन टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेर भने होइन. अनि त्यसपछि अनि तैँले भन्न खोजेको चाहिँ के भने, अहिले चाहिँ जोडिन हाल, अहिले चाहिँ लिन हाल भनेको, 5G मा त्यो नेटवर्कमा डिस्ट्रप्सन हुन्छ, अहिले चाहिँ लिन हाल भनेर भनेको. सो या द्याट्स talking about 5G. I don't know when was the last time I have actually gained access to 5G. It's still यहाँ त छ. Yeah, it's not available right here. I don't know. That's what they never given the interest all some people were talking about 6G and everything, like 5G राम्रोसँग चलेर 6G तर हो नि 5G यार खोप्चामा चल्दैन यार. Yeah, त्यही त भनेको. They haven't given, you know, because they spread coronavirus. They were responsible. The best part was जति भेरिएन्ट आउँदै गयो नि त्यसमा पनि they are trying to के अरे त्यो बगहरू फिक्स गर्नलाई ट्राई गरिरहेछ. त्यही भएर किनकि मान्छेहरू सबै घरमा बस्यो भने they can build new towers. Come on man, that was the pandemic को हुन्छ नि गफहरुमा एउटा एकदमै चलेको गफ चाहिँ त्यो पनि थियो. Yeah, that's nice. तर yeah, iPhone 14 very good. Very expensive. मन नपर्ने मान्छेलाई त आइफोन लिउ बनाइदियो अब. So expensive. Oh my god, यार. तर I like how Samsung every time हुन्छ नि iPhone launch भइसकेपछि I like the way Samsung trolls iPhone के. त्यो एउटा पोस्टर पनि देखाएको थिएँ मैले, we have been using 8K video shoot since 2 years कति months भनेर ठुलो बिलबोर्डमा हाल्दै रहेछ के. Yeah, they keep on trolling each other, but you know, like the phones are getting so expensive, right? I think that's because the main chip that's made that operates the phone is getting a big shortage. They keep on saying this, but the phones are getting expensive year by year. They will even 2 years ago it was getting expensive. It's getting more expensive right now. Also, and you know another thing about iPhone, they don't give you the charging dock anymore. Like, how much? Yeah, Brazil को यो incident थियो नि यो अस्तिको हप्ता भयो. They are suing them right now, you know. And they won. Yeah, exactly. They won. But I think everybody needs to start suing them because you are just increasing the price of everything. Yeah. एउटा त फोन पहिलेदेखि महँगो छ. You are like
spending more than 1,800 in one phone, and you don't even get the charger to talk. It's weird, man. So the Brahmāstra for iPhone would be if iPhone has iPhone, charging cable, अनि त्यो पहिलाको जस्तो earphone के. No, I don't think we can ever go back to earphones right now. No, त्यो त AirPods ले market लिइसकेको छ, so you not even like cannibalism another phone, like even if you get Samsung and everything, I don't think you can go back to getting the headphone jack. No. Like people criticize this so much, but now everybody has like a wireless earbuds and headphones. Do you really want to go back? यो यस्तो कस्तो भने यो the main objective of the main reason भनौँ न, the main reason they discontinued to give the charger with phone was showing the issue of environment, environment के हुन्छ भनेर भने. But then charger the way they package their charger हुन्छ नि त्यो dock हैन, the way they package their dock त्यसमा भित्र पनि they give you user manual, they give you warranty guarantee cards हरु के whatever हैन. That's more environment consuming than it was हुन्छ नि एउटै पेपर एउटै बक्समा आउँदाखेरि जस्तो जति कन्ज्युम हुन्छ त्यो भन्दा बढी कन्ज्युम भइरहेछ के. Well, we knew that when they were saying that we are supporting the environment and everything, that was bullshit because चुतिया पाए. Nobody believed on it, right? Nobody did. Yeah, kudos to the makers. Wow, kudos to the makers. किनभने 13 मलाई त्यति एक्साइट गरेको थियो. 11 एक्साइटेड मी है फेरि. 11 चाहिँ आई वाज भेरी एक्साइटेड किनभने ट्रिपल क्यामेरा फर्स्ट टाइम इन आइफोन ट्रिपल क्यामेरा थियो. अनि द वे दे ब्रान्डेड देयर सेल्फ एज ट्रिपल क्यामेराज, अरू जुन त्यो कम्पनीहरू छन् जस्तो यो रेडमी सेडमी यो जुन इन्डियन चाइनिज ब्रान्ड कम्पनीहरू, दे मुभड अन टु 5 cameras, 6 cameras, 7 cameras हैन. 2 4-set cameras. 2 4-set cameras. I don't even understand these things anymore, right? किनकि अल्टिमेटली यो मल्टिपल क्यामेराको जुन भिजन ल्यायो इट वाज आइफोन हैन. ट्रिपल क्यामेरा राखेर दे ड्रप द भिजन अनि त्यसपछि अब कसरी इभल्भ हुन्छ भने 12 मा आई वाज नट लाइक 12 कहिले आयो कहिले गयो थाहा पनि थिएन मलाई हैन. 13 मा it created a good vibe because I was also interested in 13 to see the cinematographic त्यो shot है, त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको थियो. अनि the way they evolved themselves to 14 Pro is a big thing. मेरो विचारमा चाहिँ के गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ भन्दाखेरि, if you get an iPhone, like you need to take like 4 or 5 years gap. Because if you can't get 2 years gap, it के भन्छ चेन्जहरु एकदम मिनिमल भयो. Like if you take a 4 or 5 years gap, then you can actually watch the difference. And especially when iPhone is being launched like every year and so many models right now. I think launching for just for a namesake launch चाहिँ भइरहेको थियो. Yeah, exactly. Like even this year, if they just had like the Pro thing going out, it would have been that detrimental to their profit margin 14 problem आउँछ. But there's no point in iPhone 14 just like same. The whole point of iPhone 14 is like we had to show something on the हिसाबले, okay? We have to give you something on the हिसाबले. हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ होइन, मतलब हुन्छ नि त्यो हामीले एडभर्टाइज गर्ने ब्रान्ड चाहिँ होइन. वी सो यु प्रो अनि त्यसपछि इफ यु आर नट हुन्छ नि, अब कोही मान्छे हुन्छ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छे हुन्छ हु वुड लाइक टु अपग्रेड देमसेल्फ के, तर दे डोन्ट ह्याभ इनफ मनी, सो दे वुड गो फर 14 होइन. किनभने फर द नेम सेक पनि म आइफोन 14 बोक्छु भन्नेहरू त हामीले देखेका छौँ नि त. त्यो त but you are launching like 4 products in one batch and होइन, like iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max, so you are launching 4 products and people are not. यो एरियामा चाहिँ मलाई स्यामसङ राम्रो लाग्छ के. स्यामसङ हेज लाइक गुड सेन्स अफ मार्केटिङ जस्तो लाग्छ मलाई. दे गो फर one brand flagship phone अनि no other variant of that के. जस्तो 128GB 256GB भनेर टक दिन्छ होइन. त्यसपछि जस्तो भनौँ न यो स्यामसङको लेटेस्ट S22
S22 मा they came with S22, S22 Ultra. Yes, exactly, yeah. अब उनीहरूले के गर्छ त आफ्टर अ इयर दे विल कम अप विथ S22 फ्यान एडिसन के फ्यान एडिसन त्यो फ्यान एडिसन चाहिँ S22 को राम्रो फिचरहरूलाई चाहिँ ट्याक्क राखेर सस्तो बनाएर दे कम अप विथ द फ्यान एडिसन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यु आर नोन इन द मार्केट मार्केटमा तिम्रो फ्ल्यागशिप प्रडक्ट पनि बिकिरहेको छ तिमीलाई कसैले त्यो फ्ल्यागशिप प्रडक्ट किन्न सक्दैन भने यु हेभ द्याट एफी भर्जन फर देमसेल्फ अनि यु आर लाइक रोटेटिङ पनि यु आर अन द न्युज के होइन आई नो यो मार्केटिङको यो देयर आर बिग हेड्स अन द मार्केटिङ फर दिस बिग कम्पनीज दे हेभ देयर ओन पोलिसी जस्तो पनि लाग्छ तर थिङ्किङ फ्रम द लेम्यान साइड र थिङ्किङ फ्रम अ मार्केटिङ स्टुडेन्ट मार्केटिङ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स द थिङ किनभने आइफोनले भयभरको सबै कुरा अहिले एकैचोटि लन्च गर्यो and now they are signed for another 1 year. Okay? I don't think so. Like they have a mid-season event also, but this much like they go even for somewhere in between ko phone but they hide like you know the SE section or something. They go for that section also, but yeah, it is quite remarkable what they do, right? Like they keep on giving the branching, giving some model say like okay, the word is saturation. Okay? Like what it was 10 years ago and what is now, it's so much saturated right now. You know, उनीहरुको ब्रान्डै यति धेरै सैचुरेट गरिसक्यो कि पहिला जस्तो त्यो ओपन इन्ट्री पनि कम छ के. Like you can't go and keep on spending like $1,000 every year, you know. So like especially for this year when the chip shortage, there is so much chip shortage and they branded like 14 as for 13 it as 13 like 14 को हिसाबमा ब्रान्ड गरेर. That was not a good move to make, right? But if you look at the pro side of the things, it did make like very exceptional changes. So there is a plus and a minus side to this thing. Right? Yeah, but then the big thing is iPhone Pro Max ma bhako tyo features is very leering. Very leering. Oh, it's top notch. Top notch. Top notch nice ha. Top notch is the main feature. Dynamic island and त्यसपछि satellite त्यसपछि car crash fall detections. That's a very interesting thing, right? Car crash. मैले त्यही भने car crash very interesting. Like how like कसरी बनाए यिनीहरुले because एउटाको normally कार चलाउने मान्छेको कहीं न कहीं ठोकिरा हुन्छ हैन मतलब huge crash त हैन मतलब कहीं न कहीं ठोकिरा हुन्छ. So what's the के भन्छ required that के भन्छ what's the word I think केही त होला जस्तो यति स्पिडमा ठोक्यो भने चाहिँ जस्तो एयरब्यागहरु निस्किँदाखेरि अब त्यस्तो केही त होला त्यसमा. that's another thing that we will watch when the reviewers will get their hands and on I hope the battery life is better than what it was like before. That's the main fearing भनेको यो जुन लन्चिङ प्रोग्राममा थियो they did not focus on battery and once they do not focus on something there should be a fishy side of all that because especially it's always on display, right? So that means it's going to consume more battery. So iPhone hasn't had the greatest history with its battery. So it's the batteries, yeah. We'll see. 2 महिना 3 महिना चलाउँदाखेरि नै 80% पुग्थ्यो त्यसको ब्याट्री हेल्थ. बट लेट्स सी. अनि यो आइफोन यो लन्च प्रोग्राममा पनि ब्याट्रीको त्यति कुरा भएको छैन. सो द्याट कुड बी अ डजी पार्ट. बट रिभ्यू it's bigger. But then review is something the hands-on reviewerमा चाहिँ we will get to see. अनि अर्को हप्तादेखि चाहिँ अस्ट्रेलियामा पनि बाड्न थाल्छ होला आइफोन. The pre-order is already on. So September 16 देखि चाहिँ हातमा पुग्न थाल्छ. मेरो त टाइम लाग्छ. Okay. Have you ordered? Yeah, of course. Oh, wow. Nice. When are you expecting to get it? Somewhere in between October 1st week or 2nd week. Oh, so book गरिसकेपछि you get a date. Yeah. यतिमा आउँछ एन्टिटी यतिमा आउँछ भनेर. You went for Vodafone कि Optus? I saw both advertisements. They both had a good like. No, not any of them. Oh, nice. Okay, rich people. No, I've been working so hard for this thing, like for months, just to get this one. Oh, it's been a long.
journey to get this phone. That's nice. That's nice. Okay, we will get to see iPhone on the podcast as well. Nice. Yeah, that's good. Best of luck with your iPhone. Please, हामीले पनि हेर्ने मौका पाओस्. मैले हेर्ने मौका पाओस् पहिला everything. Yeah. So, October पुगिसक्यो अहिले बुक गर्नेहरुको. Yeah, there was an issue with that fucking site actually. That's what caused the delay. Okay. There's a context to it. The pre-order order started at September 9, 10 o'clock, 10 p.m. I was watching the film exactly at Brahmāstra same time. So I was just at 10 o'clock. I just started just scrolling the sites, and it didn't open. Like it was taking time and again. And when it did actually open, and सबै कुरा भइसकेको थियो हैन, but I just wanted to check back again. त्यो गर्दा अनि when you refresh it के भन्छ, I thought that the card will be empty हैन. किन card will be empty किनकि फेरि सुरु गरौँ न भन्दाखेरि card will be empty, but it was not. So that's why I added like two card full थियो, then and I added another one iPhone on it. And there was no section where you can delete the options. Oh, that's bad. Yeah, that was like what are you doing? Option is fine. And then I closed I was browsing it on Chrome, and then I went to Safari and booked it. Oh shit! Because if I had booked it through like the first try, it would have been right around 19th of September. So so such a big company is investing so many things. Like you are asking for like more than $2,000 for a phone, and you can't even fix the fucking site. That's sad. What are you doing? And $2,000 is AUD, फेरि. Yeah. हुन्छ नि $2,000 भनेर भन्छ. AUD. It's AUD. तर AUD. actually iPhone अहिले बुक गर्नेहरूले अक्टोबरमा पाउँछ. That's insane. Yeah. But त्यत्रो लामो. Yeah, but at least you can trade in. Right? That is a good one. You can trade in your phones. You can get like good discounts on that. At least, finally. I think that's a good idea as well. In this chip shortage market, I think trading is a good option as well. And environmentally friendly also. Friendlies as well. Recycle everything. Recycle, go for everything, Yeah. So yeah, that is that. And this was the another big thing that took place this week was Queen's death. Let's get back to Queen in some while, but we need to talk about something more. That was more on the news about our cricket team's captain. Let's not take the name. Let's be one of the cricket player of Nepal. One of the renowned. Everybody open secret भन्छ क्या सबैलाई थाहा छ तर किन नाम रिभिल गर्ने किनभने इथिकली कुरा गर्ने भए इथिकली कुरा गरौँ न किनभने इथिक्सले कहिले पनि मिल्दैन नि त. Okay, this is also another thing that's going on. Social media judgment, I know. चलाउन थाल्छ क्या. A little bit, not too much. No Facebook. No, I don't. Online Messenger मा चाहिँ online चाहिँ देखाएको थिएँ मैले. Yeah, Messenger I have to use it. Some people keep on messaging me. Some people. I keep on like I don't use Facebook anymore. But yeah, so the thing is. Okay, just first of all, give me context. All right. So context चाहिँ के थियो भने so this अब यो मैले पनि सुनेको सेकेन्डरी इन्फर्मेसन है यो चाहिँ के भएको थियो रे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ देयर दिस यो कहिलेको एक हप्ता हैन यिनीहरु केन्या जानुभन्दा अगाडिको केन्यासँग गेम खेल्नुभन्दा अगाडि क्याम्पमा थियो क्या यिनीहरु क्रिकेट टिम नेपाल क्रिकेट टिम नै क्याम्पमा थियो. अनि त्यसपछि जुन दिन यो घटना भयो त्यो दिन चाहिँ इट वाज अ अफ डे. अब के कस्तो भयो भने यो घटना जुन रात घट्यो त्यो रात घटिसकेपछि चाहिँ त्यो बिहान चाहिँ द होल टिम वाज ट्राभलिङ टु केन्या क्या हैन. सो त्यही भएर त्यो एक दिन चाहिँ प्रिपरेसन लिभ दिँदा रहेछ क्या क्याम्पमा सो द्याट यु क्यान गो ब्याक होम भेट आफ्नो परिवारलाई प्याकिङ स्याकिङ गर एन्ड यु क्यान बोर्ड द नेक्स्ट मर्निङ भनेर. अनि त्यो दिनमा चाहिँ त्यो प्लेयरले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि घर गएछ अनि ही came out of the घर अनि त्यसपछि he went to one reputed club काठमाडौँमा.
अनि त्यो क्लबमा चाहिँ उसले चाहिँ आई डोन्ट नो म्यानेजरको नाम चाहिँ आएको छैन यसमा सन्दीप उसको म्यानेजरको नाम चाहिँ आएको छैन र त्यो म्यानेजरको नाम आएको छैन तर अरू सबै डिलहरू चाहिँ म्यानेजरले गर्छ है फेरि उसको ब्रान्डिङ मार्केटिङ उसको एम्बासेडर उसको पर्सनल म्यानेजर पर्सनल म्यानेजरले गर्छ तर यो इन्सिडेन्टमा चाहिँ म्यानेजरको नाम आएको छैन क्या यो इन्सिडेन्टमा चाहिँ त्यो प्लेयर आफैले अप्रोच गरेको स्न्यापच्याटबाट भनेर भनेको छ क्या होइन अनि त्यसपछि तिनीहरू त्यो क्लबमा भेट्यो त्यसपछि दे ह्याड लाइक अब त्यहाँ भेटिसकेपछि चाहिँ सन्दीप अफर्ड यो सबै काटिदिन्छु म द प्लेयर अफर्ड द गर्ल टु गो नगरकोट जाऊँ भन्यो होइन नगरकोट गयो त्यहाँ बस्यो अनि त्यसपछि दे केम ब्याक अनि त्यसपछि दे वेन्ट टु वान अफ द होटल इन गोङ्गबु होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ बसिसकेपछि चाहिँ अनि भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि दिस अल इन्सिडेन्ट भइसकेको रहेछ भन्ने चाहिँ भनेको छ अब मैले यकिनका साथ त्यो जाहेरी चाहिँ हेरेको होइन मैले पनि मिडियामा जे आएको थियो त्यो बेसिसमा भनेको जाहेरी हेर्न पाएँ भने चाहिँ एट सम पोइन्ट जाहेरी पनि रिलिज हुन्छ जस्तो यो हिरोको केसमा पनि जाहेरी चाहिँ मैले पढेको थिएँ कि मैले पढेकै थिएँ जाहेरी चाहिँ त्यतिखेर पनि त्यस्तै जाहेरी पनि रिलिज हुन्छ यो केसमा त्यसपछि चाहिँ वी विल गेट टु नो तर अहिले सेकेन्डरी इन्फर्मेसनको अनुसार चाहिँ यही भएको थियो अनि त्यसपछि ब्याक ह्यान्डमा चाहिँ कस्तो कस्तो इन्फर्मेसन पनि आइरहेको थियो भने आइ एम नट स्योर अफ अब यो ट्रु हो कि होइन भनेर सो यो सन्दीपसँग सो द प्लेयर एन्ड द गर्ल मेट भाया म्युचुअल फ्रेन्ड रहेछ क्या 1 महिना अगाडि एउटा म्युचुअल फ्रेन्डसँग चाहिँ भेटेको रहेछ क्या सो 1 महिना मात्र भएको रहेछ उसको अनि त्यसपछि यो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ धेरै त होइन 1-2 जना केटीहरूले इन्स्टाग्रामबाट पनि दे आर लाइक ओपनिङ अप अबाउट द मलाई पनि यस्तो भएको थियो यो प्लेयरले मलाई पनि यसरी अप्रोच गरेको थियो भनेर चाहिँ कुराहरू बाहिर निस्किरहेको छ विथ स्क्रिनसट्स च्याटको स्क्रिनसट्सहरू होइन सो यो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ ही इज इन अ बिग ट्रबल अब मान्छेहरू भन्छ नगरेको पनि हुनसक्छ म भन्छु गरेको पनि त हुनसक्छ होइन अनि तर यो सबै हुँदाखेरि आई वाज रियली अमेज हाउ क्यान रियाक्टेड टु दिस के होइन क्यानले के भनिदियो भने नेसनल मिडियामा आएर 2-3वटा नेसनल मिडियामा आएर क्यानले इनडाइरेक्टली सन्दीपको साइड लिइदियो ओके के भनिदियो भने हामीले उसँग कुरा गरेका थियौँ हि इज भेरी नर्मल उसले चाहिँ हामीसँग मैले यस्तो गरेको होइन हामीसँग चाहिँ हामीलाई चाहिँ वकिल खोजिदिनु भनेर भनेको छ भनेर भन्यो अनि मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने धन्न वकिल मात्र खोजिदेऊ भन्यो धन्न प्लेनको टिकट काटेर मलाई ल्याइदेऊ भनेर भनेन होइन किनकि यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ इफ्स एन्ड बट्स हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन अक्युज नै हो क्या इट्स सेम लाइक सागर थापाको केस क्या सागर थापाको केस पनि त अक्युज थियो नि अदालतले त फैसला गरिदियो नि त निर्दोष हो भनेर तर करियर त गयो नि त लाइफ टाइम ब्यान भयो अनि यसमा चाहिँ किन वाइ आर यु हेजिटेटिङ ब्यान गरिदेऊ न अहिले बरु पछि फुक्वा गर्न मिल्छ नि इफ प्रुभन के अरे क्लिन But that is also true. Like, and they पनि हो तर but Can has to protect itself also. He is the national team captain. उनीहरूले बनाएको captain पनि हो. So I think they are. It will be wrong for not them to take the little bit of like helping steps because I don't know के भन्छ उनीहरूलाई सिचुएसन 100% थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्छ नि त हैन. If they are actually protecting their player, you can't go and say you can't protect your players also, you know. But the judgment needs to be done by the judge. I know all this judgment didn't mean. But you know what the even issue is? Can't they just check what's the age of the people? That's 18 भन्दा कम. Yeah, why don't you just check the age of the person? Is it so hard nowadays? त्यो उसले आफैले पनि 18 वर्षभन्दा कम भनेर भनेको छ त्यो जो केटी छ उसले आफैले पनि अनि द्याट्स अटोमेटिक बाइ डिफल्ट त्यो रेप नै हुन्छ के या आई नो द्याट्स कल्ड स्ट्याट्युटरी रेप मा पर्छ हैन एन्ड देन जस्ट मुभ अवे इज इट सो हार्ड हैन अन द टाइम यो
अर्को हिरोको पनि सेम केसको सेम मुद्दा लागिरहेको छ Exactly, right? Same. You just move away from these things. You are going to play some matches, and एक रातको लागि just move away from these things. How is it so hard? You know. के कस्तो दिमाग चलाएको कस्तो खोइ के कुन स्टेट अफ माइन्डमा चाहिँ त्यो डिसिजन आउँछ Especially if you are going for a match and a training camp लामो हुन्छ, you go back to home, just sleep for a day. Don't get into those things. You are representing at the end of the day, you are representing our country. Yeah. Big कस्तो त्यो क्यारिबियन लिग खेल्न गएको मान्छे now he will have to come back हैन किन जान लाग्यो भन्दाखेरि accused of rape हैन अनि नेपालमा त्यति नहोला तर रेप big thing. Yeah, like I don't know if his career will get back on track or not. Like if he even gets what's the word, not guilty, even if it's found not guilty, I don't think his career will ever get back to these things. Yeah, about त्यही हो, he's a big shot guy. He will hire a big shot lawyer हैन अनि त्यसपछि he will try his best to manipulate this case वगैरह वगैरह नेपालमा त फेरि दिनमा दिन दुनिया दिवाना हुन्छ नि त फेरि यस्तो केसेसहरुमा जस्तो हामीले देखेकै कुरा हो नि त we are not speaking त्यो एकदम ब्लन्टली कुरा गरे होइन नि त रिसेन्ट केसमा पनि त्यही भयो नि त लास्टमा आएर उले हैन अनि तर the good thing is like the judiciary gave his verdict हैन एउटा the 2 years imprisonment अनि कति फाइन पनि गराए नि त अनि yeah he will also try to do that but then चोरले म चोर हुँ त कहाँ भन्छ र भने but we are not going to pass out any judgments right now, let's everything play out. It's going to be a long journey, man. The things that will be in media, things that will be said, media trial will be media trial. Social media trial will also be a social media trial. I would like to hear more from Ken actually regarding this situation. More Canले चाहिँ सस्पेन्ड गर्दिसकेको छ अहिलेको लागि. They had to do it. सस्पेन्ड गर्दिसकेको छ. अब the other part of this story, because Can is यस्तो hesitant भइरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ Can would have to take back their decision क्या अब. So Can को internal classes हरु पनि भइरहेको छ यो senior person. So the day Paras Kharka announced his retirement, Can was in big dilemma. Our captain yes. I was very looking forward to Gyanendra Malla, but looking at his form, but once Sachin was also leading Indian cricket team, but despite his form, he was not. We would consider him as a good batsman or a good cricket player, but we would not. India does not consider him as a good captain, Yeah. Same with the Gyanendra Malla. Yeah. Gyanendra Malla could not भन्ने जस्तो भइरहेको थियो. And there was a clash, है त्यो न्यूजमा पनि आएको थियो. There was a big clash about Sandeep versus another senior players. अनि out of that, Can made Sandeep captain. Senior player really got pissed of that. I know. And त्यसपछि उनीहरूले Can did their best to हुन्छ नि retain Sandeep as a captain. अनि they were successful as well. अनि यो सबै भइरहँदाखेरि चाहिँ कहाँबाट आएर फेरि सन्दीप फस्यो अनि त्यसपछि आउट अफ नोवेयर अब फेरि ज्ञानेन्द्र हुन्छ क्या क्याप्टेन. अब क्यानलाई बोर हुन्छ नि त, स्ट्यान्ड लिएर बनाएको एउटा क्याप्टेनलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो. इदर त्यो पनि हुनसक्छ अर हामीसँग क्याप्टेन नै छैन क्या, क्याप्टेन त्यो टिमलाई लिड गर्ने मान्छे नै छैन यार भने पनि हुनसक्छ. But the captainship thing has been going on for a long time also, right? It has been going on so long. I think I would really say that even Can is fault for these things, right? Funny. I think they have created an environment in such a way that a player is going out and doing things, when they are going out for a tour and everything, even they are responsible for these things, a little bit of things, But we'll see what happens. It's all about Can र BCCI. Oh. यति मात्र फरक हो, बीसीसीआई अलि हामी भन्दा धनी छ. दे हेभ इनफ ह्यान्ड्स अन प्लेयर्सहरु छ क्या हैन. स्पेशली इफ यु रिगार्ड द नेशनल टिम हैन, दे डोन्ट अलाउ सो मेनी के भन्छ कुनै पनि मिडिया कन्ट्रोभर्सीमा पर्न उनीहरुलाई दिदैन
like after, especially after that coffee thing, you know, they don't allow anything, and especially like, you know, what you can say whatever thing about Virat, he doesn't do it public, he doesn't go on public platforms that often, okay? And he likes to keep his team like in the same way, you know. You have to appreciate that also. I think that requires a good team leader as well. Saying that, India lost with Pakistan. Oh, that was a big deal. This conference, Rohit Sharma captain. We are still learning on that. अनि त्यसपछि मैले त्यो भिडियो एउटा हेरेको थिएँ, त्यो एउटा इन्डियन फ्यानको, अनि स्टिल लर्निङ भने 2-3 वर्ष भइसकेको छ, कति वर्ष लर्न गर्ने हो तिमीहरू, हरेक साल तिमीहरू पाकिस्तानसँग हारिरहेछ. अनि अर्को ट्रोल वाज लाइक हुन्छ नि, इन्डिया लस्ट टु 2 नेसन्स, दे वर ब्याङ्क्रप्ट के, एउटा पाकिस्तान अनि एउटा श्रीलङ्का, अनि त्यो पनि एउटै हप्तामा क्या फेरि. That is very interesting about Sri Lanka and things, you know. Like their financial side is so bad, but their cricketing side is still right? I feel the same for Afghanistan. Yeah, exactly. You know? Afghanistan came into play when they were having a big crisis in their country. Big crisis, you know, US को intervention देखि लिएर अरु सबै कुराहरु भइराको बेलामा they started very late than Nepal के. तर अहिले they have moved on. कहाँ फुटबलमा पनि अब एसिया कप खेल्न थाल्छ यार, अब यो भन्दा धेरै त के भन्ने, अब क्रिकेटमा एसिया कप खेल्न थाल्छ के हो, हङकङसँग. Which is strange, right? यति धेरै कुराहरु हुँदाखेरि पनि people keep on pushing on their के भन्छ स्पोर्ट्समा के, because that is the only place they have their beliefs, हैन, जसमा चाहिँ मान्छेहरुले के भन्छ आफ्नो टाइम दिन सक्छ, हैन, जसले चाहिँ देशलाई युनाइट गर्छ. And we love sports and we can't even do it. Okay? यति वर्ष भइसक्यो, हैन, and we can't even agree on who will be the captain of a team, हैन. We can't build a stadium, we can't do anything right now. जस्तो मैले हङकङको प्लेयरहरुको त्यो प्रोफाइल हेर्दाखेरि चाहिँ 10 of their players are delivery guy रे के, उनीहरुको डेलिभरी गाई, हैन. अनि तर पनि they play for their nation. अब हङकङ इज त्यो टिम जसलाई चाहिँ नेपालले इजिली हराउँथ्यो के पहिला, इजिली नेपाललाई कुनै पनि हुन्छ नि आईसीसी र्याङ्किङ सुधार गर्नु पर्यो नि, हङकङसँग खेलाउँथे क्या पहिला, अनि इजिली हराउने टिम हो क्या. अब अहिले उनीहरू कहाँ हो, अब केनियासँग खेल, टुर पनि कोसँग गरिरहेछ केनियासँग, जो चाहिँ वर्ल्ड कप त्यहाँ 3-4 चोटि खेलिसक्यो. नट सेइङ नेपाल इज ब्याड, तर यार जब हामीलाई र्याङ्किङ चाहिरहेछ, जब हामी T20 खेल्नलाई, हामी वर्ल्ड कप खेल्नलाई हामी रेडी भन्छ, किनकि आईसीसी हेभ चेन्ज देयर रुल. They have said यतिदेखि यतिकोलाई चाहिँ अटोमेटिक बाई डिफल्ट सेलेक्ट हुन्छ भनेर भनिरहेको टाइममा गो फर अ इजियर टिम टु सुधारविङ योर र्याङ्किङ. केनियासँग खेल्यो, 3 गेम जित्यो, 2 गेम हार्यो, 13बाट 16 झऱ्यो. के खेलायो. But then best of luck to them. But yeah, तर we can't say anything about these things, right? Because एउटा कुरा चाहिँ हामीसँग एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी छ भनेर भनेकै अब त रोहित शर्माको स्टेटमेन्ट जस्तो भइसक्यो. वी आर स्टिल लर्निङ भनिसक्यो. त्यो लर्निङ गरेको पनि 10-15 वर्ष भइसक्यो, हैन. खालि त्रिभुवन के यार हामीले त हो नि यार, सोशल स्टडिजमा केही पनि क्वेसन आउँदाखेरि फर्स्ट लाइन नै नेपाल इज अ ल्यान्डलक कन्ट्री विच इज वाइ वी आर इन्फ्रास्ट्रक्चरली ब्याकवर्ड भनेर लेखा त हामीले एसएलसी दिँदाखेरि लेखेको थियौँ यार. एटलिस्ट होइन 10औं वर्षमा एटलिस्ट दे शुड हेभ इन्क्रिज द स्टेडियम सबै बढाउनु पर्दै, होइन, कति एउटै ठाउँमा गएर खेल्ने हो, होइन. इट इज स्ट्रेन्ज, लाइक what is happening with our football team is अनि जुन चाहिँ एक टाइममा राइजिङ स्टारहरू भन्दै गर्थे, उनीहरू कहाँ हरायो कसैलाई थाहा पनि भएन, होइन. I miss यो अनिल गुरुङ, सन्तोष, अनि त्यसपछि जुमन राई, you know, another issue with that, they seem like they were like normal term warriors. They didn't have that physical, technical prowess, you know, but physically they would give everything. The now generation is more technical, but they don't have that physical aspect of these things. मैले भने नि अस्ति त्यो नेपाली कमेन्ट भन्ने चाहिँ त्यसको त्यो
2 एपिसोड अगाडिको एउटा एपिसोड आएको छ क्या, त्यसमा यही यो सागर थापा अनि सन्दीप राई रितेश थापाहरूको त्यो जुन म्याच फिक्सिङ थियो त्यसको त्यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ मलाई पनि यार यो त फेयर नै थियो, यो सागर थापालाई चाहिँ खेलाए नै हुन्थ्यो नि एक गेम। उसको चाहना नै उसले अहिलेसम्म रिटायरमेन्ट त पनि किन लियोस्, अब सस्पेन्ड भइसक्यो मान्छे, तर उसको चाहना नै नेपाली जर्सी लगाएर रिटायरमेन्ट हुने रहेछ। कोर्टले उसलाई चाहिँ क्लिन चिट दिइसक्यो सबै टिमलाई होइन। त्यही पनि फिफाले उसको सस्पेन्सन गरेको छैन क्या, लिफ्ट गरेको छैन क्या। No, FIFA has so many things in their own. I can't talk about FIFA anymore. Like, तर फिफाको पनि त नेपाली के अरे इन्डियन फुटबल टिमलाई ब्यान्ड गर्यो, 2 दिनपछि फेरि लिफ्ट गर्यो। Yeah, but these things depend upon the matter of politics and money. And यो कुरामा चाहिँ we shouldn't get into it. But I think we should get into the fact that we as a governing body, they need to invest more on these things, infrastructure, especially like at least एउटा stadium or at least not even stadiums, keep practice ground चाहियो नि त। स्टेडियम भनेपछि मलाई त्यो चितवनको स्टेडियम आउँछ यार। होइन सबैजना एउटा हुन्छ, तर ओके स्टेडियम होइन भने एटलिस्ट प्र्याक्टिस ग्राउन्ड त चाहियो नि त। चाहिन्छ त्यो त यार, छैन एटलिस्ट प्र्याक्टिस ग्राउन्ड त हुनु पर्यो नि त। होइन म त हाम्रो प्लेयरहरूलाई चाहिँ म त के भन्छु भने जति पनि क्रिटिसाइज गरे पनि एट द एन्ड अफ द डे त्यही टुडी खेलमा खेलेर त्यही टिमको ग्राउन्डमा खेलेर त्यही के अरे त्यो के जल के अरे जोर पार्टी भन्दा तपाईँको क्या त्यो मूलपानीको ग्राउन्डमा खेलेरै यो लेभलसम्म पुर्याइदिएर धानिरहेको छ क्या। त्यही त भने देयर वाज अ टाइम व्हेन वी थॉट दैट नेपाली क्रिकेट वाज गोइङ प्लेसेस क्या। इट रियली वाज के भन्छ ब्रान्चिङ आउट होइन, यो चाहिँ अब चाहिँ गर्न सकिन्छ है, हामीले पनि वर्ल्ड कप खेल्न सकिन्छ है भन्ने हिसाबले त्यो थिङ्किङ बढिरहेको थियो क्या। एन्ड इट जस्ट वेन लाइक इन्टरनल पोलिटिक्सहरूले गरेर जस्ट वेन साइडवेज अपवर्ड्स एन्ड आई वुड से 2014-15 को जुन एरा थियो नेपाली क्रिकेटमा, जब पारस वाज प्लेइङ, जब शक्ति गौछन वाज प्लेइङ होइन, बसन्त मल्ल वाज प्लेइङ, विनोद दास वाज प्लेइङ होइन, यो प्लेयर्सहरू खेलिरहँदाखेरि चाहिँ आई ह्याड अ सेम फिलिङ वेन ब्रेट ली वाज प्लेइङ इन द सेम टिम, एडम गिलक्रिस्ट वाज प्लेइङ इन द सेम टिम, पन्टिङ वाज प्लेइङ इन द सेम टिम, मैग्राथ वाज प्लेइङ अन द सेम टिम। त्यो अस्ट्रेलियन टिम जुन थियो नि गोल्डन एरा 7-8 को एरा थियो, I would recall it as a same era of 14-15 Nepalese cricket team के। त्यो जुन वर्ल्ड कप हामीले खेल्यौँ बङ्गलादेशमा, we performed very well। 2 गेम जितेर 1 गेम हारेर फर्क्या हो नि त हामी त, नेट रन रेटको कारणले गर्दा फर्क्या हो नि त हामी होइन। अनि त्यो टिम जब त्यो टुर्नामेन्ट खेलेर फर्क्यो नि, के भयो त्यसपछि त छैन, कहाँ हो विनोद दास कहाँ गयो, शक्ति गौछन कहाँ गयो थाहा छैन। शक्ति गौछन एक्चुअली रिटायर्ड फ्रम दैट, रिटायर भयो। अनि त्यसपछि हुन्छ नि द बिग थिङ इज लाइक इन्डिया, वी अलवेज टेम टु गिभ एक्जाम्पल अफ इन्डिया, बिकज इन्डियामा के हुन्छ त, दे स्काउट थ्रु द ग्राउन्ड लेभल होइन, रान्जी ट्रफी खेल्छ कि स्टेट लेभल खेल्छ कि, अनि त्यसपछि त्यो स्टेट लेभल खेलेको मान्छेलाई टिपेर अन्डर त्यो एज बार दिन्छ, त्यसमा उनीहरूले राम्रो पर्फर्म गर्यो भने दे अपग्रेड अर्को बारमा दे हेभ आइपिएल फर स्काउटिङ एज वेल। आइपिएलमा राम्रो खेल्यो भने त्यहाँबाट टिपेर टिममा पनि हाल्दैन, क्याम्पमा हाल्छ, क्याम्पमा राम्रो पर्फर्म गर्यो भने इन्डिया को हिसाबले खुलाउँछ। अनि यु रिमेम्बर आई प्रज्वल वी वाच्ड 2011 को इन्डिया भर्सेस श्रीलङ्का फाइनल्स होइन, अनि वेन सचिन गट आउट होइन, कोहली केम इन, वी नेभर नो द्याट कोहली वुड बी त्यो सचिनको रिप्लेसमेन्ट क्या। अनि इट वर्कड एज वेल क्या, सचिनलाई रिप्लेस साँच्चीकै गर्यो नि त कोहलीले होइन, पारसलाई रिप्लेस गर्ने को त। बट लाइक डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट कम्पेरिजन पनि गर्नु मिल्दैन क्या, द्याट्स द मेन इस्यु होइन, बिकज देयर स्टेट्स आर सो बिग होइन। आई थिङ्क दे डोन्ट इभन नो उनीहरूको ट्यालेन्ट पुलमा यति राम्रो प्लेयर छ उनीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन क्या, बिकज मोस्ट अफ द दे डोन्ट इभन गेट इन्टु रणजी ट्रफी, लाइक रणजी ट्रफी एन्ड रणजी ट्रफीमा उनीहरू सेन्चुरी बनाउँदा पनि दे वोन्ट गेट इन्टु द
के भन्छ No. द ट्यालेन्ट पुल इज सो मच Competitive. त्यही भएर त क्रिटिसाइज हुन्छ नि सिलेक्टरहरू हरेक टाइम लाइक एउटा म्याच हार्ने बित्तिकै यो प्लेयरले किन खेलेन यो प्लेयर किन सेलेक्ट भएन यो देयर वाज टाइम होइन गल्ती हुन्छ क्या देयर वाज टाइम पार्थी पटेललाई खेलाउँथे यार नेसनल टिममा एक्ज्याक्टली होइन अनि देवर हाइली क्रिटिसाइज पार्थी पटेलको फर्म कहिले पनि आएन उसको करियरमा कहिले पनि आएन होइन एक्ज्याक्टली तर पनि टिममा पर्थ्यो नि त इट ह्यापन्स होइन तर हामीसँग त्यो ट्यालेन्ट पुलै छैन क्या पहिला सुरुमा होइन ट्यालेन्ट पुल हुनलाई त हरेक ठाउँमा एटलिस्ट एउटा के भन्छ ग्राउन्ड हुनु पर्यो खेल्नु पर्यो होइन अब पब्लिक एरिया प्लेसमा गएर हातमा ब्याट बोकेर खेलेर अनि हुँदैन होइन सो ट्यालेन्ट पुलको लागि पनि त खेलाउनु पर्छ नि त हाम्रोमा नेसनल लिग कहाँ छ र नेसनल लिग भनेर यो थियो नि एभरेस्ट प्रिमियर लिग थियो कहाँ गयो थाहा छैन होइन फुटबलमा एनएसएल थियो देयर वाज गुड लिग थियो शहीद स्मारक पछिको गुड लिग थियो त्यसलाई पोलिटिकली के भन्छ एउटा त ब्याकिङ पनि हुँदैन होइन ब्याकिङ हुँदैन पैसा खर्च गर्नु पर्यो एभ्रिथिङ एउटा शहीद स्मारक लिग लाई त चलाउन गाह्रो भएको छ होइन इभन इफ देयर आर फ्यान्स दे कान्ट डु इट छैन त्यस्तै छ यस सो द्याट वाज अ गुड टक फ्रम ब्रह्मास्त्र टु क्रिकेटास्त्र So yes, we have come to an end of this episode. Anything last month जानभन्दा अगाडि के छ? Yeah. Alright, you don't follow you don't watch many movies as series, but I think two of the big series are running right now, House of Dragon and Rings of Power. So, House of Dragon is good, Rings of Power is okay, but the online criticism is so harsh on those things, right? Oh my god, you should have, if you think that the online trolls for Brahmāstra was bad, you should really check out the trolls for Rings of Power. I would, after this episode, I would say, go watch Brahmāstra carrying Apple iPhone 14 Pro. That's it. And yes, with that, we have come to an end of this episode number 29. I love number 29. I love number 29. So yes. It's not better than 69, but it's alright. Ooh. So with that, we will meet you on episode number 30. Till then, this is Bipin Maharjan and Vicky signing off from episode number 29. We'll see you next week. Bye-bye and have a good time. Bye.